बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स टू सफ़ा नंबर 4 इशारा ए। चौथे सफ़े का ये पहला इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से चंद आयात का मुताला करेंगे। QC2 से हमने बराह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया है और सूरह फातिहा से इब्तिदा की थी, जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी और फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो उसमें हिदायत का मज़मून है और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में ज़िक्र है आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। ये पहले 5 सफ़हात मुसहफ़ से यानी पहले पारे का पहला क्वार्टर हम कोर्स 2 में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो 5 सफ़हात जो हैं इस कोर्स में पढ़े जाने वाले, उनके इशारात को अपने फिंगर टिप्स पर हम कैसे याद करेंगे कि अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ जब करते हैं तो अंगूठे से शुरू करें, सफ़ा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 उंगलियों पर 5 सफ़हात बनते हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। इस एतबार से टोटल इस कोर्स में 20 इशारात यानी 20 पॉइंटर्स हम पढ़ेंगे। तो अब तक के पढ़े गए जो 3 सफ़हात हैं उनके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 1 के इशारात थे अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। सफ़ा नंबर 3 है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। इन 3 सफ़ात में आने वाले जो इशारात हैं इनको फिर हम इख्तिसार से भी याद कर सकते हैं। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो ये इन इशारात को याद रखने का तरीका भी है। फिर हम आज देखते हैं चौथा सफ़ा जो हम आज शुरू कर रहे हैं, इसके भी 4 इशारात हैं। चौथे सफ़े के इशारात को भी हम सेकंड लास्ट फिंगर पर देखेंगे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो इनको भी इख्तिसार से याद कर सकते हैं। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। तो आइए आज के सबक का तारुफ देखते हैं। आज का पहला इशारा है वईद और बशारत। तो इस आज के इशारे में हम 2 आयात का मुताला करेंगे, आयत नंबर 24, 25। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में जिन लोगों को शक था उनको चैलेंज दिया था कि तुम इस जैसी कोई सूरत बनाकर लाओ। तो उस चैलेंज को वो पूरा ना कर सके। अब अल्लाह ताला कुरान पाक को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है कि अब इस शक अभी भी तुम शक करते हो तो तुम्हें तुम्हारे लिए वईद है। और जो इससे कबूल कर लिया जिन्होंने, यानी जो इस पर ईमान लाए, जिन्होंने बगैर शक व शुबह के इस पर ईमान लाया, उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है उनके लिए आज की आयत में। असबाक बहुत अहम है। आज की आयत में भी असबाक की क्या होंगे कि वईद बयान की गई है उन लोगों के लिए जो कि इनकार करने वाले हैं। जिन्होंने इनकार किया उनके लिए वईद है, धमकी है, आग की धमकी है कि उनको आग में डाला जाएगा। और बशारत यानी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो ईमान लाएं और ईमान लाने के साथ साथ उन्होंने नेक अमाल भी किए हैं, तो उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है।
اور پھر جنت کا ذکر جہاں پر ہے وہاں پر اور بھی بہت ساری نعمتیں جو جنت میں اہل جنت کو میسر ہوں گی، ان نعمتوں کا ذکر بھی آج کے آیات میں ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آج کی جو پہلی آیت اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، فا ان دو ٹکڑے ہیں، فا اور ان، پس اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو۔ یہ جو تفعلوا ہے آپ جانتے ہیں فعل یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، تفعلون، یہ تفعلون ہے ایکچول میں، یہ ایک اس سے پیچھے ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جمع کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کسی فور میں یہ ٹاپک آ جائے گا۔ تو جمع کا نون مضارع میں ڈراپ ہو گیا، اور اس کا میننگ بھی تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے آپ کو، میننگ مضارع والا نہیں ہے، اس کا میننگ ماضی والا چلا گیا ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی فور میں آئے گی۔ لم تفعلوا تم نہ کر سکو، بس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، ولن دو ٹکڑے ہیں، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا یہاں پر بھی تفعلون تھا، جمع کا نون ڈراپ ہوا ہے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اس سے پچھلی آیات میں کیا آیا تھا کہ تم اس جیسی فاتو بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم اگر سچے ہو تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لاؤ، یہ چیلنج دیا گیا تھا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یعنی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو اور اس جیسی صورت نہ بنا سکو، تاکہ خود ہی تردید فرما دی وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، فا اور اتقو یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کے بعد ہے اتقو جو ہے، اتقی، اتقو یہ جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں، یہ ٹیبل ہم پڑھ لیں گے نیکسٹ کورس میں۔ فَاتَّقُوا یہ جمع کا صیغہ ہے فعل امر میں، اور تم ڈرو، اور تم ڈرو النارا آگ سے، تم ڈرو آگ سے، التی وہ آگ، وقود، وقود میں جو واو آ رہا ہے یہ واو اور کے معنی میں نہیں بلکہ یہ اس لفظ کا حصہ ہے، وقود ایک پورا لفظ ہے، وقودھا، وقود اور ہا دو ٹکڑے ہیں، وقودھا اس کا ایندھن، ہا سے مراد کیا ہے، النار ہے، وہ جو آگ ہے نا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، التی بھی اسی کے بارے میں ہے، النار، اور ہا جو ہے وہ بھی النار ہے، چونکہ یہ النار کا جو لفظ ہے وہ یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ہم اس سے پیچھے آیات میں پڑھ بھی چکے ہیں، جہاں پر اشارہ تھا نا آگ کی مثال، وہاں پہ کیا تھا، فلما اضاءت ما حولہ، آیا تھا نا آیت میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، نار کے بعد کیا تھا، فلما اضاءت ما حولہ، اضاءت جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، اضاءت، تو وہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ فعالت کی طرح ہے، یہ النار کا لفظ مؤنث اس لیے التی بھی آ گیا اور وقود کے بعد ہا آ گیا۔ جو ایندھن ہوگا اس کا الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، ایندھن اس کا کیا ہوگا، اس آگ کا ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر۔ ایندھن کیا چیز ہوتی ہے، جس چیز سے آگ جلائی جاتی ہے وہ ایندھن ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس طور پر استعمال ہوتی ہیں جن سے آگ جلائی جاتی ہے تو وہ ایندھن کہلاتی ہیں، تو اس کا ایندھن بتایا گیا کہ انسان اور پتھر ہے، ٹھیک ہے، وقودھا اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت پتھر سے، حجر اسود ہم کہتے ہیں نا حجارہ اس کی جمع ہے، حجر کی جمع کیا ہے، حجارہ پتھر، اعدت، اعدت
یہ فعل ہے عادہ، یہ ایسے ہی جیسے کہ فعالہ ہے نا، فعالہ، فعالہ سے ہم نے پڑھا تھا فعالت، فعالت مونس کا صیغہ ہے۔ اور اس کو اگر ہم پیسو وائز بنائیں، جو ہم ٹاپک اس کورس کے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے، پیسو وائز جو ہوتا ہے فعل مجہول جو ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ والا کنڈیشن بنتی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے جو آگ للکافرین کافروں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ جو چیلنج کیا گیا تھا اس سے پچھلی آیت میں، اس کے جواب دے دیا گیا ہے چیلنج کا کہ تم اس کو ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم ایک کوئی صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو، کیونکہ اتنے سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا ہے۔ اور اب تو دور کی بات، اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت تو عربی دان بہت زیادہ تھے، ماہرین تھے، اور وہ اسلام کی جو طاقت ہے، اسلام کی دعوت کو روکنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے تھے، تو اس لیے اس وقت ان کے لیے بنانا زیادہ آسان تھا، لیکن اس وقت بھی نہیں بنا سکے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی یہاں پر ایندھن کی، تو آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے گی؟ انسان اور پتھر سے۔ اور پتھروں کے حوالے سے یہ چیز بھی آتی ہے کہ یہ جو پتھر ہیں، اس سے مراد وہ پتھر ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ بتوں کو جو پوجتے تھے نا، پتھروں کے بت تراش کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ بت بھی ایندھن کے طور پر وہاں جلیں گے، تاکہ انسانوں کے ساتھ جب وہ جلیں گے تو وہ دیکھ سکیں گے کہ ہم جنہیں معبود سمجھتے تھے وہ بھی آج ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکے میں رہے، ہم نے دھوکے کی زندگی گزار دی، تو اپنے معبودوں کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ تکلیف ہوگی۔ الحمدللہ، پہلی آیت مکمل کی ہم نے، دوسری آیت کو تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ اور مختصر شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ۔ وبشر الذین آمنوا، دوسری آیت میں بشارت ہے، وبشر اور خوشخبری سنا دیجیے، بشرا یبشر تبشیر، یہ فعل ہم پڑھ لیں گے نیکسٹ کورس میں، یہ پیٹرن کیا ہے، ایک اتنا سمجھ لیں کہ یہ بشر جو ہے یہ فعل امر ہے، پوزیٹیو آرڈر ہے، اور اس میں سنگولر ہے۔ خوشخبری دے دیجیے الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ اب آمنو ایک فعل ہے، آمنا آمانو، آمنا سنگولر ہے اس کا فعل ماضی میں، اور آمانو اسی کا جمع ہے، یہ فعل بھی کسی طریقے میں ہم پڑھیں گے۔ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عاملو، و اور عاملو، عاملو یہ بھی فعل جمع ہے، عاملہ عاملو، یہ سامیہ باب سے کسی وان میں ہم نے پڑھا، عاملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک۔ خوشخبری سنا دیجیے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس بات کی خوشخبری ہے؟ انا، انا میں نے بے شک، کہ لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، جنات، جنات کا معنی کیا ہے؟ باغات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں ان کے لیے، تجری، جرا یجری، ہدا یہدی کی طرح ہم نے فعل پڑھ رکھا ہے، جرا یجری، اس سے یجری تجری، ایک تجری انتا والا ہے، ایک تجری ہیا والا تجری آپ نے پڑھا تھا فعل مضارع میں، تو تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، الانہار نہریں،
یہ جو تجری ہے یہ ہیا والا تجری ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ ہیا والا ہے، انتا والا نہیں ہے، کیونکہ تجری جو اس کا بن رہا ہے، سبجیکٹ بنتا ہے وہ ہے الانہار، نہریں۔ الانہار کے معنی یہ جو نہریں ہیں بہتی ہیں، نہریں کیا بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، من تحتہا تین ٹکڑے ہیں، اس کے نیچے سے الانہار نہریں، ان جنات جو ہیں وہ جو باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما، کلما کا معنی کیا ہے جب کبھی، جب بھی، رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، یہ رزقو کیا چیز ہے، آپ نے پھر پڑھا تھا نا رزقا یرزقو، ناصر ینصرو کی طرح پھر پڑھا تھا رزقا یرزقو، تو رزقا اس کی جمع آتی ہے رزقو، رزقا رزقو، یہ جو رزقو ہے فعل ماضی میں جمع ہے، کسی سے پیسے وائز بنا ہوا ہے، جو ہم اس کورس کے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے، رزقو، رزقا اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، اسی کو اس کے الٹ کریں گے تو کیا ہوگا، ان سب کو رزق دیا گیا، ان سب کو رزق دیا گیا، رزقو جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے، اب گے کا ترجمہ کہاں سے ہوا ہے، دیے جائیں گے، تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہاں جا کیا چیز ہے، جا فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کے شروع میں جب اذا آیا ہوا ہے تو اس کا معنی مضارع والا ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ جو کلما، یہ بھی ایسے الفاظ سے حروف میں سے ہے کہ جب کسی ماضی کے شروع میں آتے ہیں تو ان کی وجہ سے ماضی کا معنی مضارع والا ہوتا ہے، کلما رزقو جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، کس سے، ان باغات میں سے، وہ جو باغات ہیں نا جنات، وہ جو باغات تھے ان باغات میں جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، کیا چیز رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، کوئی پھل، کوئی بھی پھل ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے، رزقن کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے قالو، تو وہ کہیں گے، کالا کا ترجمہ کیا پڑا تھا، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، یہ پاسٹ کا میننگ تھا، لیکن یہاں کالو کا ترجمہ بھی اسی کلما کی وجہ سے مضارع والا ہوا ہے، تو وہ کہیں گے ہاذ الذی، ہاذا یہ، الذی وہی ہے، رزقنا، رزقنا کون سا فعل ہے، یہ وہی ایسے، رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، یہ جو رزقنا جمع والا صیغہ تھا نحنو والا، اسی کو پیسو واج میں دیا گیا ہے کہ ہم دیے گئے تھے، رزقنا کا معنی کیا تھا، ہم نے دیا، ہمیں رزق دیا، تو وہ کہیں گے رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، ہمیں رزق دیا گیا، من قبلو اس سے پہلے، من قبلو اس سے پہلے، دوبارہ دیکھیں اس کو، قالو تو وہ کہیں گے حاذ الذی، حاذا یہ، الذی وہی ہے، رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، جب بھی انہیں کو پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اس سے پہلے سے مراد کیا ہے، یہ دنیا میں بھی ہمیں دیا گیا تھا، وہ یہ تو اسی کی طرح ہی ہے، وہ اتو بھی ہی، حالانکہ یہ واو کا معنی ہے حالانکہ، واو حال کے لیے ہے، واو الگ سے ٹکڑا ہے، اتو بھی ہی، اتو کون سا فعل ہے، ہم نے فعل پڑھا تھا نا، اتا یاتی، ہدا یہدی، دیکھیں اس کو، اتا اس نے دیا، اتو ان سب نے دیا، یہ جو اتو ہے فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، اتو ان سب نے دیا، اسی کو پیسو وائز بنایا گیا، اوتو، اتو بھی، اتو بھی انہیں دیا گیا، بھی اس سے ملتا جلتا، متشابہ کیسے کہتے ہیں، ملتا جلتا، کہتے ہیں نا یہ چیز اس سے بڑی مشابہ، بڑی مشابہت رکھتی ہے، بڑی اس سے یہ میچ کر رہی ہے شکل کے اعتبار سے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہ حالانکہ اتو وہ انہیں دیا گیا، بھی اس سے
متشابہ ہے ملتا جلتا، انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، حالانکہ انہیں جو دیا گیا تھا پھل کھانے کے لیے وہ اس سے جو دنیا میں تھا اس سے ملتا جلتا پھل تھا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، یعنی وا لاہم تین ٹکڑے ہیں، واو لام اور ہم، اور ان کے لیے فیہا اس میں، کس میں؟ وہ جو جنات کا لفظ نہیں آتا پیچھے، باغات میں، ان باغات میں کیا ہوگا؟ ازواج، ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں، ازواج میں نے بیویاں اور مطہرہ پاکیزہ۔ ازواج کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہاں پر جیسے بیویاں کیا گیا ہے تو ایک جو لفظ آتا ہے زوج، ایک لفظ کیا آتا ہے ٹیپیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو زوج ہے نا، زوج یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتی ہے زوجتن تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ، اور جمع کیا ہے؟ جمع ازواج آتی ہے، جمع دونوں کی ازواج آتی ہے۔ اور یہ جو زوج کا لفظ الگ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بعض دفعہ یہ دونوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا میاں بیوی کا ایک جو رشتہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسپاؤس کہتے ہیں شاید، تو یہ اس کے لیے آتا ہے بیسیکلی یہ لفظ، ٹھیک ہے، لیکن الگ سے زوجہ کا معنی بھی، زوجہ کا لفظ الگ سے بھی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر زوجہ کا لفظ لکھا ہو تو وہ مؤنث ہی اس کا معنی ہوگا، اگر زوج کا لفظ لکھا ہو تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، وہ پھر کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو یہاں مطہراتن آگے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ بیویاں مراد ہے، اس سے ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں۔ وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ اور وہ سب فیہا اس میں، یعنی ان جنات میں، ان باغات میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ خالدہ یخلد، اخلد، خالدن، خالدن کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، اسی کی جمع واؤن سے ہے خالدون، خالدون، اسی جگہ پر خالدین بھی آتی ہے، یہاں پر ہے خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا، میرا خیال یہ کہ اس آیت کے ترجمے کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنو، آمنو فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، جو ایمان لائے، آمنا سنگولر ہے وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ باب یہ کس پیٹرن سے آ رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم نے پوسٹ کیا۔ وعاملو اور انہوں نے عمل کیے، عاملو کون سا فعل ہے؟ عاملہ، عاملو فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک، ان لہم خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم ان کے لیے، بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہیں، باغات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت، تجری بہتی ہیں، من تحتیا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما جب بھی، کلما جب کبھی یا جب بھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، رزقو کون سا فعل ہے؟ رزقو، سر یہ وہ رزق دیے جائیں گے، رازا کا رازقو ہے، اسی کو کیا بنایا گیا ہے؟ یرزقو، نہیں، روزی کو یہ اس کا بن گیا، مضارع بنایا ہے اس کا کلما کی وجہ سے۔ مضارع نہیں ہے یہ، رزقو کا لفظ جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ پیسو وائز بنا ہے، فعل مجہول بنایا گیا، اس کو یہ ٹاپک ہم نے اس کورس کے آخر میں پڑھنا ہے، اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ رضا کا اسے رزق دیا، رزقو ان سب کو رزق دیا، اسی کو بنائیں گے الٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان سب کو رزق دیا گیا، ان جی سب کو رزق دیا گیا، تو رزقو کا لفظی ترجمہ یہی ہے، لیکن یہاں محاورتاً ترجمہ کیوں تبدیل ہوا ہے؟ وہ کلما کی وجہ سے ہے، وہ جب رزق دیے جائیں گے، جب وہ دیے جائیں گے بغال میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو رزقو کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے، یہ انشاءاللہ اس کورس کے آخری لیسن میں یہ ٹاپک ہم سیکھیں گے۔
اس میں سے دیا جاتا ہے کوئی پھل کھانے کے لیے، کالو تو وہ کہتے ہیں، یہاں کالو کا ترجمہ ماضی والا نہیں بلکہ مضارع والا کیوں ہو گیا ہے؟ اس سے کلما علماء کی وجہ سے. کلما کی وجہ سے. کلما جیسے اذا ہے، کلما ہے، اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں ماضی کے شروع میں آ رہے ہیں تو ان کو میننگ کو مضارع میں بدل دیتے ہیں. قالو تو وہ کہیں گے، حاذ الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، رزقنا یہ بھی اسی رازہ کا فعل میں پالنا والا سیگا ہے، اس میں یہ رزقنا فعل مجہول بنا ہوا ہے، پیسو وائز ہے. ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ یہ بھی فعل مجہول ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ ہم اس کو آخر میں ڈسکس کریں گے جب آخری لیسن پڑھیں گے نا. اتو یہ بھی سارے کے سارے کیا ہیں، فعل مجہول ہے. اتو اور عطا یاتی ہدا یہدی کی طرح باب ضربہ سے ہے، حالانکہ وہ انہیں دیا گیا بھی اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اس کی مختصر شرح یہ ہے اس آیت کی، اس میں خوشخبری بیان کی گئی. اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا، وعید بیان کی گئی تھی، اور ابھی یہاں پر خوشخبری بیان کی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا دیا جا رہا ہے؟ بشارت. تو ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں. تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان بھی ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں. تو اس سے جو آج کل بھی ہمارے معاشرے میں، یا اس سے پہلے آپ پڑھ لیں گے QC3 کے جو آیات آئیں گی، اس میں یہود کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر ہم جہنم میں اول تو جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو ہم تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے، اور پھر مشکل ہم جنتی ہوں گے. تو اس طرح کا جو نظریہ ہے یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. تو یہ دیکھ لیں، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو جنات ہیں، جو یہ چیزیں ملیں گی، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں گے. مسلمان ہونا الگ ہے، اسلام کو قبول کر لینا، اور مومن ہونا الگ ہے، وہ اگلا درجہ ہے. اور مومن ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اسلام نہیں کہا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوں گے، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے پھر نعمتیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کی کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، ان میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں رزق کے لیے ہر چیز ان کو دی جائے گی جو وہ مانگیں گے. اچھا، تو یہ ان نعمتوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا کہ جب بھی ان کو کوئی پھل دے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا، جبکہ اس سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی دنیا کے اندر جو پھل دیے جائیں گے اس سے شکل و صورت کے اعتبار سے اگر ملتے بھی ہوں تو ذائقے کے اعتبار سے نہیں مل رہے ہوں گے، بلکہ ذائقہ ان کا جو مزہ ہوگا وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگا اس سے. اور کہ اس جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گی، اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی. یہ بھی ان کو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دی جائیں گی. اور وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے. ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ خوشخبری سنائی گئی ہے ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ والوں کے لیے یہ سنائی گئی. تو اللہ تعالی ہمیں نیک ایمان کی حالت میں اور نیک اعمال جو ہیں اللہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں غور کرنا اس بات پر ہے کہ یہ تو پھر بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ ہم اتنی زیادہ نعمتوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے پڑے رہیں اور اعمال کو بھول جائیں. تو ایک اہم ٹاپک یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں ذکر ہوا تھا اعبدوا ربکم، جہاں پر قرآن کی دعوت تھی کہ تم ایمان والوں کو کیا کہا گیا تھا؟ یا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. یہ توحید ہے. اور دوسری آیت کے حصے میں کہا گیا تھا کہ نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے
वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर उस चीज़ के बारे में तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल की है, तो नज़्ज़लना अला अब्दिना इसमें रिसालत का सबूत है, और आखिरत में अब इस आयत के अंदर नार और जन्नात का लफ्ज़ है, ये आखिरत का सबूत है। तो तीनों जो अहम टॉपिक है, तौहीद, रिसालत और आखिरत का ज़िक्र इन आयत में हमें मिलता है। तो आयत हमने मुकम्मल की है, इसका तर्जुमा देखिए। बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, और खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक, कि उनके वास्ते ऐसे बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए, तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगी। असबाक हमने देख लिए। अब हम दुआ करते हैं इन आयात को पढ़ने के बाद, मुताला और गौर व फिक्र के बाद दुआ क्या करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। तर्जुमा क्या है कि अल्लाह मैं आपसे जन्नत का सवाल मांगता हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ, और ऐसी बात और अमल का जो उस जन्नत से करीब कर दे, यानी ऐसे अमाल मेरे हों, कौली और फेली ऐसे अमाल हों जो हमें मुझे जन्नत की तरफ ले जाने वाले हों, और ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से और ऐसी बात से और अमल से जो उस आग के करीब करे। तो ये बेसिकली जन्नत की तलब है और जहन्नम से पनाह की दुआ है। और अंदर ज़िंदगी का प्लान हमने करना है कि मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा, और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करूंगा, दिखावे के लिए नेक काम नहीं करूंगा। और ईमान को मजबूत बनाना है अल्लाह ताला की कायनात में गौर व फिक्र करके, और अपने ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करनी। अस्मा और अफ़आल आज की जो आयत है इसमें अन्नास, अन्नास जमा का लफ्ज़ है, और ये इंसान इसकी वाहिद आती है, इंसान की जमा है नास। कुल आउज़ बिरब्बिन नास में भी आया है ना, कुल आउज़ बिरब्बिन नास। दूसरा इस समय अल हिजारा, हिजारा की जमा हजर, हजर ये सिंगुलर है, वाहिद है, हजर पत्थर, हिजारा। हजर की एक और जमा भी आती है अहजार, किसी जगह वो भी इस्तेमाल हुई है, अहजार। हजर की जमा हिजारा भी है और अहजार भी है। दो इसम है। इसके बाद जन्नात, ये बागात इसका माना है, और जन्नतुन सिंगुलर है, एक बाग, और जन्नात बागात। अस्मा में अनहार, अनहार नहरें, अनहार का माना क्या है, नहरें। नहर इसकी सिंगुलर है, वाहिद क्या है, नहर, नहर की जमा अनहार। ये किताब में ऐसे दी गई हैं। समरा फल, समरात इसकी जमा आती है, यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। अजवाज, अजवाज की जमा क्या है, ये जौज की जमा अजवाज है, जौज की जमा क्या है, अजवाज। तो ये अस्मा थे आज के सबक में आने वाले। और अस्मा अफ़ाल के अंदर जो सेहतमंद अफ़ाल हैं, जो चारों अबवाब हमने पढ़े हैं, फ़ातहा, नसरा, दरबा, समय, इसमें सबसे पहले है फ़अल यफ़अलु, सबसे पहला फ़िल हमने सीखा था। कफ़र यकफ़ुरु, ये भी नसरा बाब से किस्वन वाले अफ़ाल में है। और ना आमिला यामलु, समिया बाब है, उसने अमल किया। राज़क़ा यरज़ुक़ु, उसने रिज़्क़ दिया, राज़क़ा उसने रिज़्क़ दिया। नसर यनसुरु बाब है। खलदा यखलुदु, ये भी नासरा बाब से है। तो ये सारे जो अफ़ाल हैं ये सेहतमंद अफ़ाल हैं, इन चार अबवाब से, जो कि हमने फोर्थ में पढ़ लिया। फिर कमज़ोर की कैटेगरी में है जरा यजरी, जरा यजरी हदा यहदी की तरह है, और इसका जो अ, बाब है दोराबा, हदा इसका कोड है, कमज़ोर अफ़ाल में आता है जरा यजरी, ठीक है जी। और काला यकूलू, ये भी कमज़ोर अफ़ाल में आता है, और इसका जो बाब है काला का वो है नासारा। काला का बाब क्या है, नासारा। अता या अती, अता या अती ये हदा की तरह है, इसका बाब भी दोराबा ही होगा, अता।
اس میں مادہ میں اگر آپ دیکھیں تو حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، اس لیے اس میں دونوں کیٹیگریز آئیں گی، کمزور بھی اس کو کہیں گے اور حمزہ والا بھی کہیں گے، اور دونوں ہی اس میں اسپیشل ہیں، دونوں ہی اس میں اسپیشل ہیں، حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ اے، چوتھے صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم گرامر میں افعال کا اعادہ کریں گے جو ہم نے اب تک افعال پڑھ لیے ہیں۔ اس میں دو کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں، صحت مند کی اور کمزور کی۔ صحت مند افعال ان 4 ابواب سے QC1 میں ہم نے سیکھے تھے، اور کمزور حمزہ والے ڈبل والے یہ ہم نے QC2 میں اب تک سیکھ لیے ہیں۔ تو ان تمام افعال کا بالترتیب ہم اعادہ کر لیں گے۔ سب سے پہلے وہ افعال جو صحت مند کی کیٹیگری میں آتے ہیں انہی 4 ابواب سے، ان کا اعادہ ہوگا، پھر کمزور افعال کا اعادہ ہوگا۔ تو فاتحہ کے اسٹائل پر آنے والے افعال جو اب تک ہم نے سیکھے ہیں ان کا اعادہ ہے، اور یاد رکھیں اعادہ میں ہم صرف 6 چابیوں کا اعادہ کریں گے۔ کتاب میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، جسٹ ہم ریویو کر لیں گے۔ اور فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سمع، اس میں ہم نے جو کمزور میں سیکھے وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ہدا، ظنہ، ظلہ وغیرہ، یہ سارے افعال ہم اب تک سیکھ چکے ہیں۔ اب اعادہ کس پہ کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے فاتحہ، فاتحہ کے سٹائل پر، یعنی فاتحہ کے ساؤنڈ پر آنے والے افعال جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یاد رکھیں یہ صحت مند کی بات ہو رہی ہے، جو صحت مند افعال ہے ان کی بات ہوگی کہ وہ کون کون سے افعال تھے۔ صرف 6 چابیوں کا اعادہ کریں گے، اور یہاں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی ریپیٹیشن کتنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ QC1 میں ہم نے ایک بات سیکھی تھی شروع میں کہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ 78,000 ایسے تھا۔ تو جی جب ہم اس میں ریپیٹیشن کو نکال دیتے ہیں پھر کتنے رہ جاتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ 41,000 5,000 45,000 45,000 رہ جاتے ہیں جب ریپیٹیشن نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ اس کو کہتے ہیں کہ مادہ کا علم اگر آپ سیکھ لیں تو پھر یہ الفاظ کتنے رہ جاتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ 20,000 17 آئی تھنک اتنا کچھ تھا میرا خیال۔ آپ لوگوں نے تازہ تازہ بھی QC1 کی ہے، پر اس کو دیکھیے گا QC1 کے لیسن جو پہلا یا دوسرا لیسن تھا اس میں دیکھیے گا جو تعداد بتائی گئی تھی، اس میں ایک بات تھی نا، مادہ کا علم اگر آپ سیکھ لیں گے تو اس میں وہ الفاظ اور کم ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نے چونکہ مادہ کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اب تک پڑھے گا افعال ہم نے مادہ کا علم سیکھا، مادے کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، یہ مادہ ہے اس فعل کا، یہ مادہ ہے، یہ روٹ لیٹر ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے وہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اب فاتحہ میں فاتحہ مادہ جو ہے یہ ہم نے سیکھ لیا، تو یہ مادہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ 29 ٹائم یہ یوز ہوا ہے۔ پھر اس کے لیے ریفرنس آیت بھی آپ کو بتائی گئی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ پھر فعل یفعل، فا عین لام ایک روٹ لیٹر ہے، مادہ ہے، تو یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوا ہے 105 مرتبہ۔ جعل یجعل، جعل کا معنی کیا ہے؟ اس نے بنایا، جعل یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ہم نے آیت پڑھ لی ہے۔ خدع، خدع کا معنی کیا ہے؟ خدع اس نے دھوکہ دیا، وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون الا انفسهم، ہم نے اسی کوس 2 میں یہ آیت پڑھ لی ہے، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ تو خدع، فتح باب سے، خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خداع، خداع کا معنی دھوکہ دینا۔
फातह बाब से एक और फेल है ज़हाबा। ज़हाबा का माने क्या है? वो गया। ज़हाबा का माने वो गया। ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिबुन जाने वाला, डैश और ज़हाबुन। डैश का मतलब क्या है कि इसका इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जो जाने वाला है उसका असर किसी पर नहीं पड़ा, लिहाजा इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होगा। तो ज़हाब का माने जाना। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, हमने एक इशारे में पढ़ा था, एक पॉइंटर आया था किसी टू में, उसमें आयत क्या थी? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह ताला उनके रोशनी को। काता, काता का माना क्या है? उसने काटा, उसने काटा। काटा यानी ये कता ताल्लुकी से है। वयक्ताउना मा अमरल्लाहु बिही। वयक्ताउना जो है, ये आयत तो आगे आएगी उसमें, लेकिन ये आयत हमने रेफरेंस के तौर पर वर्ब बुक में सीखी है कि वो काटते हैं उससे जिसको अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। काता, यक्ताउ, इक्ता, कातिउन, मकतूउन और कतउन काटना। तो कितने अफ़ाल हो गए हैं? यहाँ पर 6 अभी हो गए हैं, 6। हमने 6 अफ़ाल सीखे हैं, फातहा, फ़अला, जअला, खदा, ज़हबा और क़ता। ये 6 अफ़ाल हमने फातहा के स्टाइल पर हमने सीखे हैं। तो फातहा का स्टाइल जब हमें आता है तो ये 6 के 6 अफ़ाल भी हमें इंशाअल्लाह, इससे हम टेबल भी बना सकते हैं, इसके जो माज़ी, मुज़ारे, फ़िल अमर नहीं, सबको हम सीख सकते हैं। तो ये जो 6 अफ़ाल की हमने मशक किया, ये कुरान पाक में टोटल 535 मरतबा आते हैं, 535 मरतबा। इस तरह अगर 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो 1500 मरतबा आए हैं, यानी कि सारे के सारे क्या हैं? इन 6 के अलावा और भी टोटल अल्फाज 130 हैं जो फातहा के स्टाइल पर आते हैं। तो अगर फातहा का एक स्टाइल हमने याद कर लिया, उसका साउंड याद कर लिया, तो हमें ये सारे के सारे अफ़ाल बनाना आसान होंगे। तो ये पावर है इस सिस्टम की, इस इन कोर्सेज़ की, इस मेथड की, जो टीपीआई का मेथड है, इसकी पावर यही है कि हमने कुरान के अल्फाज, जो चंद अल्फाज सीखे हैं, उनकी रेपिटेशन, उनके साउंड्स, उनके मादा रूट लेटर जो है, उस एतबार से हम कुरान के बहुत सारे अल्फाज को सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन शॉर्ट वर्ड, यानी कि हम बहुत से शॉर्ट टाइम के अंदर हम सीख सकते हैं। जी सिस्टर नादिया, आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मुझे पूछना है कि हम इस टेबल पर खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अफ़ाल फातहा के टेबल पर आते हैं। उसी वन में ना, जब आपने ये क्वेश्चन किया था तो वहाँ आपको सर ने ये बात बताई थी कि आपको माजी और मुजारे पता चल जाए तो फिर आपके लिए बाब आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। ट्रांसलेशन। जी। ठीक है, माजी और मुजारे जब पता चल जाए तो आप बाब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस साउंड पर आ रहा है, फातहा के साउंड पर आ रहा है, नासरा पे आ रहा है, दौरा बासा में किस पर आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए इन 6 जो अफ़ाल हमने सीखे हैं, इनको अरबी बोलचाल में प्रैक्टिस करते हैं। फतहा, ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसे आज यादा है, यादा का लेसन है आज। हल फतहता का तर्जुमा है, क्या आपने खोला, माजी है। नाम फतहतु, ता का जवाब तू से आ जाएगा। हल फतहतुम, क्या तो आप सबने खोला। नाम, नाम, फतहना, नाम नाम फतहना, फतहना, हम सबने। फतहना। हल तफ्ताहु, अब ये मुजारे आ गया। हल तफ्ताहु, क्या आप खोलते हो। नाम नाम अफ्तहु, अफ्ताहु। हल तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं। नाम नफ्तहु, नाम नफ्ताहु, नाम नफ्ताहु। इफ्ताह, अब फेल अमर है। इफ्ताह, तू खोल, तो ये किसको कहा जा रहा है? सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है। सामने वाला क्या कहेगा? नहीं, सौफा यहाँ अफ्तहु। यहाँ पर नाम नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिर्फ अफ्ताहु, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। और सौफा भी इफ्ताहू, नहीं आएगा। जी सौफा। नफ्ताहु, सौफा और सीन वगैरह जो आना है ना, वो आप इस जगह पर लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। अगर ना भी लगाएं तो फिर भी माना दुरुस्त होगा। वो जस्ट ये माना देने के लिए होता है कि कोई काम अनकरीब, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में कि
سون میں یہ کر لوں گا، ایک ہوتا ہے ویری سون، بہت جلد یہ کام کر لوں گا، بہت جلد، یہ اس کے لیے سین اور سوف لگایا جاتا ہے، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر بھی آپ کا جواب درست ہے۔ سمجھا کی بات یہاں تک؟ اچھا نیکسٹ ہے فتح کے بعد جی جعل، حل جعلتا، نام جعلتو، جعلتو، حل نام جعلتو، جعلتو، نام جعلنا، نام جعلنا، حل تجعلو یہ مضارع ہے، نام Ajal. اجعلو، نام اجعلو، حل تجعلون نام نجعل، نجعلو، نجعلو، اجعل فعل امر ہے، اجعل اجعلو، اجعلو، سامنے والے سے سوال ہے، اجعلو تم سب، نجعلو، نام نجعلو، نام نجعل، اور نام نہیں یہاں صرف نجعل لگے گا، صرف یہاں پر جعل کے بعد ہے فعلا، حل فعلتا، نام فعلتو، حل فعلتم، نام فعلنا، نام فعلنا، افعلو، نام افعلو، افعلو، وہی افعال جو آلریڈی ہم ان کی پریکٹس کر چکے ہیں، جس یادہ کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا فاسٹ میں حل تفعلون، نام Nafal. نفعلو، افعل تو کر، افعلو، افعلو میں کرتا ہوں یا کرو، افعلو تم سب کرو، افعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے، حل خدعتا، خدع کیا آتا ہے؟ خدع کا معنی ہے اس نے دھوکہ دیا، حل خدعتا، نام خدعتو، حل خدعتم، نام خدعنا، خدعنا، حل تخدع مضارع ہے، تخدع، نام اخدعو، اخدع، انا والا اشارہ ہوگا، حل تخدعون، نام نخدعو، نام نہیں ہے یہ تو لا ہے، لا نخدعو، یہ لا کے ساتھ نفی کیا گیا ہے، یہ ماضی میں بھی اور مضارع میں، دیکھیں دھوکہ دینا اچھا عمل نہیں، اس لیے یہاں پر نفی کیا گیا، ماں میں بھی، اور مضارع میں ماں کے ساتھ نفی کیا گیا، اور مضارع میں لا کے ساتھ، اور ماضی میں ماں کے ساتھ نفی کیا گیا، ٹھیک ہے، لا تخدع تو دھوکہ مت دے، کیا جواب دے گا؟ لا اخدع، اچھا، اور لا تخدعو، لا نخدعو، لا نخدع، لا نخدع، ذهب، هل ذهبت، نعم Naam zahabtu. ذهبتو، هل ذهبتم، نام ذهبنا، هل تذهب، Naam نام azhab. أذهب، أذهب، هل تذهبون، نام نذهب، نذهب، اذهب فعل امر ہے، اذهب، أذهب، اذهب، ٹھیک ہے جی، اذهبوا تم سب نذهب، جاؤ، نذهب، تو اس کا قطع، قطع کا معنی کیا؟ اس نے کاٹا، حل قطعتا، کیا آپ نے کاٹا؟ لا یہاں پر قطع، قطع ما کا معنی ہے قطعت، قطع تعلقی کرنا، ٹھیک ہے نا، ایک ہے صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا اس کا اپوزٹ آتا ہے قطع رحمی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کو نفی کریں گے ما کے ساتھ ماضی میں، اور لا کے ساتھ مضارع میں، حل قطعتم، ما قطعنا، حل تقطعوا، ما لا لا أقطع، یہاں لا آنے کا، لا اقطع، حل تقطعون، لا نقطع، لا نقطع، لا تقطع، اب یہ فعل نہیں ہے، یہ نیگیٹو آرڈر ہے، لا تقطع تو مت کاٹ، تو جواب کیا آئے گا؟ لا اقطع میں نہیں کاٹوں گا، لا تقطعو تم سب مت کاٹو، قطع رحمی مت کرو، تو کیا نقطع، لا نقطع، لا نقطع،
अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने आखिर में ये वर्क बुक के अंदर यही 6 चाबियाँ दी गई जो आज हमने सीखी हैं। इनमें आपने फ़िल माज़ी, फ़िल मुज़ारे, फ़िल अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल लिखना है। मस्दर लिखा हुआ होगा और आखिर में जो स्पेस है वो माना माज़ी के लिए होगी, तो माना माज़ी पे वहाँ लिखिए और इन 6 चाबियों वाले जो टेबल है इसको मुकम्मल कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, इसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी, चौथे सफ़े का ये दूसरा इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से चंद आयात का मुताला करेंगे। तो पहले 5 सफ़ात हमने कोर्स 2 में पढ़ने हैं। सूरह फातिहा से शुरू किया। सूरह बकरा में हिदायत का मज़मून 3 तरह के ग्रोहों का ज़िक्र है, मुत्तकीन, काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन। फिर कुरान की दावत थी और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। 5 सफ़ात के इशारात हैं, इनको अपने फिंगर्स पर हम याद करेंगे और आज चौथा सफ़ा है। चौथे सफ़े के इशारत क्या थे? वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ़र कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ़र कैसे। ठीक है जी। मच्छर की मिसाल आज का सबक है, दूसरा इशारा। और आज के सबक में हम आयत नंबर 26 इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। इससे पिछले सबक में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इनकार करने वालों के लिए अंजाम बताया था, उनका वईद बताई गई थी। जो इनकार करते हैं उनका अंजाम क्या है। तो अब ऐसी एक मिसाल बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पर गौर किए बगैर ही, उससे समझे बगैर उसके बारे में सवालात शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे यहाँ दौर में बहुत ही सिंपल सी है कि हम किसी शख्स की ज़ाहरी शक्ल व सूरत को, ज़ाहरी हुलिये को देखकर उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं कि ये शख्स बहुत अमीर है, या ये शख्स बहुत गरीब है, या ये शख्स बहुत बड़े ओहदे का मालिक है, या ये शख्स इंतहाई को घटिया है, हकीर है, ये ज़लील है, या ये बहुत ही आला दर्जे का है। तो ये किसी की ज़ाहरी शक्ल और सूरत को, ज़ाहरी हुलिये को देखकर उसके बारे में अंदाज़े लगा लेना या उसके बारे में राय कायम कर लेना, ये अभी आज के सबक में हम ये सीखेंगे आज की इस मिसाल से। आज की मिसाल में भी ये है कि मच्छर की मिसाल बयान की जा रही है और इसमें भी लोगों के सवालात, ज़ाहरी आयात को देखते हुए सवालात हैं कि ये कैसे मिसाल बयान की गई। तो असबाक आज के सबक में ये हैं, बहुत अहम असबाक हैं। अल्लाह ताला ने ये जो कुरान में मिसालें बयान की हैं, ये मिसालें हमारे समझने के लिए हैं। क्योंकि मिसाल से जब बात की जाती है, मिसाल देकर, तो बात समझना आसान होती है और देर तक वो बात याद रहती है। और ये जो मिसालें बयान हुई हैं, इन मिसालों को लेकर जो 2 तरह के ग्रोह हैं। एक ग्रोह वो है जो ईमान वाले हैं। ईमान वाले उन मिसालों के बारे में ये समझते हैं कि ये मिसालें जो अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, ये हक़ हैं और ये हमारे समझने के लिए अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। लेकिन जो काफ़िर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो अल्लाह के कलाम को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसी मिसालें हैं, वो नाफरमान लोग हैं, वो उनको देखकर गुमराह होते हैं। तो तफ़सील इंशाअल्लाह हम भी देखते हैं। पहले हम आयत को तिलावत कर लेते हैं, फिर इसका तर्जुमा और मुख़्तसर शरह भी देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم صدق الله। इन्ना अल्लाह ला यस्तही, इन्ना बेशक अल्लाह, इन्ना अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही नहीं शर्माता। ये जो यस्तही है, ये फेल मुजारे है। माजी क्या था? इस्तहया यस्तहयी।
यस्तही ये फ़िल मुज़ारे का पहला वर्ड है, पहला सीगा है। ला के साथ इसको नफ़ी किया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, यफ़अलु फ़िल मुज़ारे है और ला यफ़अलु उसको ला के साथ नेगेट कर लिया गया है। यहाँ पर भी इसको नफ़ी किया गया है ला के ज़रिए से। ये बाब किससे आता है, ये वाला फ़ेल किस बाब से आता है, ये अभी हमने नहीं सीखा। में ये बाब आ जाएगा, किस बाब से ये फ़ेल आ रहा है। QC2 वाले जो बाब हैं फ़तह, नसर, दरब, सम, उनमें से ये नहीं है। ये नेक्स्ट कोर्स में इसका बाब आ जाएगा। ला यस्तही नहीं शर्माता, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तही नहीं शर्माता, अन के यज़रिबा कि वो बयान करे। यज़रिबा जो है, दौराबा यज़रिबू आपने पढ़ा था, यज़रिबू बा पर पेश पढ़ा था आपने, तो ये ज़बर जो है वो किसी वजह से आया है। इसकी वजह किसी और के अंदर डिटेल से आ जाएगी। इसमें सिंपल इज़ दैट के फ़िल मुज़ारे में कुछ हरूफ ऐसे आते हैं जिसकी वजह से फ़िल मुज़ारे में तब्दीली आती है, लफ्ज़ों में भी और माना में भी। फ़िल मुज़ारे में फ़िल मुज़ारे के शुरू में कुछ हरूफ ऐसे आ जाते हैं कि जिन हरूफ की वजह से फ़िल मुज़ारे में तब्दीली वाक़या होती है। वो तब्दीली लफ्ज़ों में भी होती है और माना में भी होती है। ये टॉपिक C4 का है, इंशाल्लाह वहाँ तफ़सील से हम सीख लेंगे। यहाँ इसलिए ज़बर आया है अन की वजह से। अन यज़रिबा कि वो बयान करे, मसलन मिसाल, अल्लाह शर्माता नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल, कोई मिसाल, बाऊदतन मच्छर की। किसकी मिसाल? मच्छर की मिसाल। ये बहुत बड़े वाला मच्छर है, लगता है डेंगू है। तो मच्छर की मिसाल बयान करें, अल्लाह ताला इससे नहीं शर्माता। फमा फौक़हा, फा मा दो टुकड़े हैं, या उससे भी ऊपर की, उससे बढ़कर कोई चीज़। ये मच्छर अगर महसूस हो रहा है कि मच्छर वो छोटी सी चीज़ की मिसाल बयान हो रही है, हकीर चीज़ की मिसाल बयान हो रही है, अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि इससे भी ज़्यादा हकीर चीज़ की मिसाल अल्लाह बयान फरमा लें, इससे अल्लाह ताला नहीं शर्माते हैं। क्योंकि कुरान के अंदर मच्छर के अलावा चूंटी की मिसाल भी बयान ड्यूटी हुई है और या मकड़ी की मिसाल भी बयान हुई है। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पे आया कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो बयान करे कोई मिसाल बाऊदतन मच्छर की, फमा फौक़हा या इससे भी ऊपर, इससे बढ़कर, फ़अम्मा फ़अम्मा बस रहे वो लोग जो अल्लज़ीना जो आमनु ईमान लाए। आमना आमनु फ़िल माज़ी में जमा का सीगा है, ये फ़ेल अभी हम अगले कोर्स में पढ़ेंगे। वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, फ़ा यालमूना दो टुकड़े हैं, फ़ा और यालमूना। अलिमा यालमु यालमूना, तो वो जानते हैं, यालमु जानता है, यालमूना वो जानते हैं, यालमूना तो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु, अन्नहु कि बेशक वो अल हक़्क़ु हक़ है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। ईमान वाले क्या कहते हैं? ईमान वाले जो है वो जानते हैं कि वो, यानी कि वो जो मिसाल बयान की गई है वो हक़ है उनके रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से हक़ है। तो ये पहली आयत का पहला जो हिस्सा है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, इसमें मच्छर के मिसाल के बारे में ये बताया गया है कि मच्छर बज़ाहिर देखने में बहुत छोटा सा एक जानदार लगता है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने परवाज़ का पूरा निज़ाम रखा है। तो आज की जो साइंस है वो भी इससे क्या सीखती है, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इससे सीखने की कोशिश करती है। तो ये अल्लाह ने मिसाल बयान की गई। अल्लाह ने इसके अलावा और भी मिसालें, मक्खी की मिसाल बयान की गई, मकड़ी की मिसाल बयान हुई है और इस तरह से और छोटी-छोटी चीज़ों की भी मिसालें बयान हुई। तो अम्मा लज़िन, अब मिसालें तो बयान हो गई, मिसालें बयान करने के बाद अब आगे जो रवैया क्या है सुनने वालों का, सुनने वालों में जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की है। अल्लाह ने कोई मिसाल बयान वो बगैर किसी मकसद के नहीं बयान फरमाई, बल्कि कोई ना कोई उसका मकसद है और वो अल्लाह की जानिब से हक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये ईमान वालों का दावा है, उनका ईमान है। तो आज का अगला हिस्सा क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला।
युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। व अम्मा, और रहे वो लोग जो कफारू, जिन्होंने कुफर किया। तो दो ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप क्या था? फामल्लज़ीना आमनु, जो ईमान वाले थे, और दूसरा ग्रुप है वामल्लज़ीना कफारू, और जिन्होंने इनकार किया। दूसरा ग्रुप वाले कहते हैं फा यकूलूना, तो वो कहते हैं, यकूलू काला यकूलू यकूलूना, वो कहते हैं माजा अरादल्लाह। माजा, मा का माना भी क्या है और माजा का माना भी क्या है। माजा क्या, अरादा इरादा किया, अरादा युरीदु, ये फेल हम किसी में सीख लेंगे, आ जाएगा, उस पैटर्न पे आएगा। अरादा का माना इरादा किया, ये माजी का पहला सीगा है। माजा अरादा, क्या इरादा किया, अल्लाह, अल्लाह ने, क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा मसाला, माजा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया अल्लाह, अल्लाह ने, बिहाजा मसाला, इस मिसाल से। इस मिसाल से अल्लाह ने क्या इरादा किया, यानी कैसे मिसाल बयान की है। युदिल्लु, अल्लाह फरमाते हैं युदिल्लु, वो गुमराह करता है। युदिल्लु कौन सा फेल है, कोई बता सकता है? फेल मुजारे सर। तो माजी बताएं क्या है। जिल्ला, दल्ला दल्ला दल्ला, दल्ला युजिल्लु। आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? दल्ला। दल्ला ये पढ़ा था आपने, दल्ला माजी है। तो मुजारे इसका क्या बना था आपने? ये कौन सा बाब था इसका? दल दाराबास है सर। आपने पढ़ा था दल्ला यदिल्लु, तो ये उसी तरह से है या तब्दील है थोड़ा सा? नहीं सर, इस पे पेश है, इसमें मजहूल जरा। नो नो नो, ये यही यहाँ पर कंफ्यूजन आपने दूर करनी है। ये मजहूल नहीं है, ये फेल मुजारे तो है, और फेल मुजारे का पहला सीगा है, लेकिन इसका पैटर्न ये वाला नहीं है, इसका बाब ये वाला दोराबा वाला नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? जी सर, दाराबा का दाराबा दोराबा नहीं है, ये दोराबा बाब से नहीं है। डबल हरूफ है सर, ये दल्ला की तरह। डबल हरूफ तो है, बिल्कुल डबल हरूफ है, डबल हरूफ वाला भी है, और फिर मुजारे का पहला सीगा भी है, लेकिन ना तो ये दाराबा बाब से है और ना ही ये फेर मजहूल है। दो बातें हैं, दो बातें पॉजिटिव हैं, दो बातें नेगेटिव हैं। पॉजिटिव बात क्या है कि ये फेल मुजारे का पहला सीगा है, और दूसरी बात पॉजिटिव क्या है कि ये डबल हरफ वाले अफाल में से है। और नेगेटिव दो बातें क्या हैं जो आपने कही कि बाब दारा बस है, ये भी नहीं है, और फिल मजहूल है, ये बात भी नहीं है। अब एक्चुअल क्या होगा, ये फेल मुजारे है लेकिन इसका बाब दाराबा नहीं है, इसका बाब आता है, इसका बाब जो है नेक्स्ट कोर्स में हमने पढ़ना है। इसका माजी आएगा इस तरह, अदल्ला युदिल्लु। यहाँ पर फिल मुजारे जो है वो पेश वाला आता है, इसको हम कहते हैं पेश वाले मुजारे। क्या कहते हैं इसको? पेश वाले मुजारे। पेश वाले मुजारे हमने QC3 में सीखने हैं, ये फेल अगले कोर्स में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। जैसे जैसे ये भी आ गया आगे, जी। और वो ये दो अफाल यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ये दोनों डबल हरफ वाले भी हैं, फिर मुजारे का पहला सीगा भी है, लेकिन बाब ये वाला नहीं है जो आपने पढ़ रखा है। ये बाब इसका नेक्स्ट कोर्स में आएगा। ये इसका माजी है अदल्ला, इसका तर्जमा ये है, जैसे आपने पढ़ा था दल्ला, इसका तर्जमा क्या था? गुमराह माजी का करता है तर्जमा, ना, गुमराह हुआ, वो वो गुमराह हुआ। गुमराह गुमराह हुआ। हुआ। दोबारा तर्जमा सीखें,
ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, यज़िल्लु वो गुमराह होता है या होगा, ऐसे ही है। लेकिन जी यहाँ सर। इसका तर्जमा ये है अदल्ला, इसका तर्जमा है उसने गुमराह किया। युदिल्लु वो गुमराह करता है या करेगा, मीनिंग में फर्क है ना। जी उसने सर। गुमराह किया या उसने वो गुमराह गुमराह करेगा। होना, गुमराह होना अलग अमल है, गुमराह करना अलग अमल है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अबवाब की तब्दीली की वजह से सब्जेक्ट आ और रहा है। ऑब्जेक्ट। मादा दोनों का द्वाद लाम लाम ही है, दोनों डबल हरफ वाले अफ़ाल में से हैं, दोनों मुजारे के पहले सीखे, लेकिन ये कि अबवाब के मुख्तलिफ होने की वजह से माना में तब्दीली आ रही है। तो आदल्ला का माना क्या, उसने गुमराह किया, या अगले कोर्स में हम ये फेल सीखेंगे। चले, तो क्या बात कर रहे थे, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही उसके जरिए से, कसीरन बहुत सारों को, कसीरन बहुत सारों को गुमराह करता है। किसके जरिए से, उसी कुरान के जरिए से और मिसालों के जरिए से। वया हदी और वो हिदायत देता है, हदा या हदी और वो हिदायत देता है, बिही उसके जरिए से, कसीरन बहुत सारों। वमा युदिल्लु बिही और नहीं गुमराह करता उससे, इन उसके जरिए से, इल्ला मगर अल्फासिकीन फासिक लोगों को। ये जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं युदिल्लु, ये फेल मुजारे है और फेल मुजारे को नफी करने के लिए मा आया है, मा। आपने सीखा था ना कि आमतौर पर फेल मुजारे में नफी करने के लिए ला का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार इसके बरक्स भी होता है। कभी कभार फिर मुजारे जो है वो मा के साथ भी नफी होता है। और नहीं गुमराह करता उससे मगर फासिकों को, फासिक लोगों को। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया तर्जुमा। तो यहाँ पर सिंपली जी जो आपने तर्जुमा सीखा है, तर्जुमे से आपको मतलब समझ आ गया कि ये मिसालें बयान की जाती हैं और मिसालों को जो मोमिनीन जो हैं वो कहते हैं कि हक हैं, और कुफार जो हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं, ये एतराज़ात करते हैं। और चूंकि उन्होंने मिसालों पर गौर नहीं किया होता, मिसालों पर गौर नहीं करते, बल्कि बज़ाहिर उन मिसालों को देखते हुए या नाम सुनते हुए किसी चीज़ का, तो उस पर फौरी राय काम कर लेते हैं कि ये मिसालें क्या हकीर सी चीज़ों की मिसालें कुरान में बयान की गई है। वमाइजुल बिल फासिकीन, फासिक लोगों के बारे में क्या कहा कि अल्लाह फासिकों को गुमराह करता है इससे। फासिकीन कौन है, इसकी डिटेल जो अगली आयत में इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे, इससे साथ अगली जो आयत नंबर 27 है उसमें हम देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जब सूरत बकरा शुरू की तो हमने आयत पढ़ी थी हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो फिर उसके बाद अल्लज़ीना से हमने सीखी थी उनकी सिफात के, मुत्तकीन के अंदर क्या क्या सिफात होती हैं, या मुत्तकीन की क्या क्या निशानियां होती हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं, युकीमून सलात, पास काम करते हैं, और अल्लाह के रिज़्क़ में खर्च करते हैं, और किताबों पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो हमने जो वहाँ सिफात पढ़ी मुत्तकीन की, ऐसे ही फासिकीन का लफ्ज़ यहाँ पर आया है। इसके बाद जो आने वाली आयत है 27 नंबर आयत, उसमें इंशाल्लाह हम तफसील सीखेंगे कि फासिकीन कौन होते हैं, उनकी क्या क्या निशानियां हैं। ठीक है, तो हिदायत के ना मिलने को फिस्क की एक अलामत कहा जाता है। हिदायत ना मिले ये भी अल्लाह की तरफ से फिस्क की अलामत है कि अल्लाह जिसके अंदर अहलियत नहीं होती हिदायत की, अल्लाह उस पर हिदायत भी नहीं देता। तो तर्जुमा सीखते हैं, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे ऊपर की, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के ज़रिए। वो और अल्लाह गुमराह करता है उससे बहुत सारों को, और वो हिदायत देता है उससे बहुत सारों को, और वो नहीं गुमराह करता उससे मगर फासिक लोग को। ये मुहावरा तर्जमा है। असबाक हमने देखे कि इसमें ईमान वालों का क्या नजरिया है मिसालों को लेकर, और नाफरमान लोगों का क्या नजरिया है। दुआ क्या करेंगे हम इन आयात को पढ़ने के बाद, हमने दुआ करनी, अल्लाहुम्मा, बहुत प्यारी दुआ है,
अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैना कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना, अल्लाहुम्मा हब्बिब, ए अल्लाह महबूब बना दे, इलैना हमारी तरफ, ईमान, ईमान को हमारा महबूब बना दे, वज़य्यिनहु और उसको मुज़य्यन कर दे, उस ईमान को, फ़ी क़ुलूबिना हमारे दिलों में, यानी हमारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दे, यानी ईमान को की जो सूरत है हमारे दिलों में इतनी खूबसूरत बना दे कि हम ईमान को छोड़ ना सकें, हम ईमान का दामन ना छोड़ सकें, ऐसा खूबसूरत बना दे हमारे दिलों में ईमान को। वकर्रिह इलैना कुफ्रा, और हमारे लिए कुफर, गुनाह और नाफरमानी को हमारे लिए नापसंदीदा बना दे, और वजअलना मिनर राशिदीन, और हमें हिदायत पाने वालों में से बना दे। राशिदीन में ना हिदायत पाने वाले, रुश्दो हिदायत का लफ्ज़ देखा ना उर्दू में पढ़ते हैं, हमें हिदायत पाने वालों में से बना दे। और दुआ क्या करेंगे, आगे प्लान करेंगे इंशाअल्लाह कि मैं हमेशा अल्लाह ताला की बयान की गई मिसालों पर गौर करने की कोशिश करूँगा। बहुत अहम है, जब भी तिलावत करें तो देखें कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बयान हो रहा है, क्योंकि हर लफ्ज़ में बड़ी बड़ी हिकमतें अल्लाह ताला की पोशीदा हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमा दे, आमीन। अस्मा और अफ़ाल देखते हैं आज के सबक में। मसल की जमा अमसाल, और इसकी जमा अमसला भी आती है। रब, अरबाब, और फासिक की जमा फासिकून और फासिकिन दोनों आती है। अगर फासिक सिंपल लिखा हुआ हो तो दोनों जमा बनेंगी, अगर काफ के ऊपर दो पेश आ जाएं तो सिर्फ वानून से जमा बनेगी, और अगर पेश ना हो बल्कि डबल ज़ेर आ जाए या डबल ज़बर आ जाए तो फिर यानून से जमा बनेगी। याद रखें, अगर सिंपल लिखा हुआ हो, आखिर में कोई भी हरकत ना हो, तो फिर दोनों तरह जमा बन सकती हैं, वानून और यानून से। अफ़ाल में ज़रबा यज़रिबु बाब है, ज़रबा बाब, अलिम यालमु समिया बाब से है, उसने जान लिया। कफ़र यकफुरु नसरा बाब से है, और फसका यफसुकु ये भी नसरा बाब है। ये सेहतमंद अफ़ाल हैं जो कोर्स 1 में हमने पढ़ रखे हैं, ज़रबा, समिया, नसरा, फतह वगैरह अफ़ाल से। कमज़ोर में कौन कौन से अफ़ाल सीखे? काला यक़ूलु, ये नसरा बाब से आता। काला यक़ूलु असल में था, क्या था? क़वाला यक़ूलु, नसरा यंसुरु। हदा यहदी, ये ज़राबा बाब से आता है, और ये भी कमज़ोर अफ़ाल है। हदा ज़राबा बाब है, और काला किससे था? नसरा बाब से। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी, चौथे सफ़े का ये दूसरा इशारा है, और आज के सबक में हम अफ़ाल का इयादा करेंगे। आज के जो अफ़ाल हैं वो नासारा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल हैं। इससे पहले हमने फातहा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा किया। नासारा के स्टाइल पर आने वाले जो अफ़ाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ अफ़ाल हम आज के लेसन में सीखेंगे, और कुछ अफ़ाल नेक्स्ट लेसन में आएंगे इंशाअल्लाह। तो नासरा के स्टाइल में सबसे पहले नासरा यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर और नस्र। नसरा है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, ये रेफरेंस जुमले होते हैं। किताबें सिर्फ हम सीख रहे हैं ताकि हमें सिर्फ स्टाइल को जानना है कि इसका स्टाइल क्या है, इसका साउंड क्या आता है। मस्तर का है। जी, मस्तर नहीं, अबाब इसका जो साउंड है। खालाका यखलुकु, ये भी नासरा की तरह है। खालाका यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन, मिन शर्रि मा खलक, हमने ये आयत सीखी थी सूरतुल फलक में। आबादा याबुदु, ये भी नसरा की तरह। आबादा, उसने इबादत की। आबादा याबुदु, उअबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। आबिदुन का क्या तर्जुमा होगा? आबिदुन, वो इबादत करने वाला। इबादत करने वाला। या ज़करा यज़कुरु, उसने, ज़करा का माना उसने याद किया।
ज़कारा जिक्र किया। यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन, ज़िक्र मैंने याद करना, जिक्र करना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका। और शाकरा क्या है? शाकारा उसने शुक्र अदा किया। शाकारा यशकुरु उशकुर शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन, शुक्र का माना है शुक्र अदा करना। अल्लाहुम्मा क्या है? आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, दोनों इस दुआ के अंदर आते हैं, जिक्र भी और शुक्र भी। तो यहाँ जो हम अफ़ाल सीखे हैं, ये अफ़ाल अभी जैसा कि यहाँ पर 6 अफ़ाल आए हैं, 5 बल्कि। इसके अलावा और भी अफ़ाल बहुत सारे हैं जो इस नासरा के स्टाइल पर आते हैं। वो क्या है? दाखला यदखुलु, दाखला यदखुलु, उदखुल, दाखिलुन, मदखूलुन, दुखूलुन। दाखला वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, सूरतुल नस्र में हमने सीखा। हसद यहसुदु, ये भी नासरा का बाब है। हसद यहसुदु, उहसुद, हासिदुन, महसूदुन और हसदुन। हसद का माना है हसद करना, उसने हसद किया। अकाला का माना क्या? उसने खाया। अकाला याकुलु कुल, आकिलुन खाने वाला, माकुलुन और अकलुन। अकलुन का माना क्या है? खाना। कुलू वशरबू। और देखें इनकी साथ काउंटिंग चेक करें कि कितने कितने बार ये कुरान पाक में ये वर्ड या ये जो मादा है रिपीट हुआ है। अमारा हमज़ा वाले अफ़आल में से आता है। अमारा यामुरु नासरा बाब है। अमारा यामुरु मुर, आमिरुन, मअमूरुन, अमरुन। अमर का माना क्या है? हुक्म देना, हुक्म देना। अमारा उसने हुक्म दिया, अमारा का माना उसने हुक्म दिया। तारका यतरुकु, तारका का माना उसने छोड़ा। तारका यतरुकु उतरुक, तारिकुन छोड़ने वाला, मतरूकुन जिसको छोड़ा गया, और तर्कुन है ना छोड़ना। व तारकहुम फी ज़ुलुमात, और अल्लाह ने उनको छोड़ दिया अंधेरों में। तो ये वाला भी अफ़ाल जो अब हमने, ये भी नासरा का स्टाइल है, तो इनकी रेपिटेशन ज़्यादा है कुरान पाक में। अखज़ याखुज़ु, ये भी नासरा बाब है। अखज़ा का माना उसने पकड़ा, उसने लिया। अखज़ा याखुज़ु खुज़, आखिज़ुन, मअखूज़ुन, अख़ज़ुन। ये सारे अफ़ाल हमने सीखे हुए हैं, इनका यादा हो रहा है, कोई नया फ़ेल अब तक नहीं आया हमारे सामने। खालदा यख़लुदु, अभी हमने सीखा था आयत के अंदर, हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें खालदा वो हमेशा रहा। खालदा यख़लुदु, उख़लुद, खालिदुन डैश और खुलूद। डैश का मतलब क्या है? इसका इसम मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता। हुम फ़ीहा खालिदून। रज़क़ यरज़ुक़ु, रज़क़ यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक़ुन, मरज़ूक़ुन, रिज़्क़ुन। सिर्फ हम 6 चाबियाँ सीख रहे हैं ताकि हमें ये अफ़ाल याद रह सकें। सजदा, सजदा का माना क्या है? उसने सजदा की, सजदा किया। सजदा की। सजदा यसजुदु, उसजुद तू सजदा कर, साजिदुन सजदा करने वाला, मसजूदुन और सुजूद। सुजूद का माना क्या है? सजदा करना, सजदा करना। फसजदू, सजदा सजदू जमा का सिगा यहाँ इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने सजदा किया। सकना, सकना का माना क्या है? उसने सकीनत इख्तियार की, सुकूनत इख्तियार रुक की, गया। रहश इख्तियार की। सकना यस्कुनु, उसकुन, साकिनुन डैश और सुकूनुन। आयत हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सफ़ा नंबर 5 में। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, या आदम ए आदम उस्कुन तू रह, अंता आप भी, व ज़ौजुका और आपकी बीवी भी, अल जन्नह जन्नत में। उस्कुन यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, ये भी नासरा बाब से आता है। तो आप देखिए कि फातिहा के स्टाइल पर आने वाले हमने सीखे थे फ़अला, जअला, खदा, ज़हबा और क़ता। और नासा के स्टाइल पर कितने हैं? खलक़ा, अबदा, ज़करा, शकरा। अगर नासा को हम साथ मिलाएं कितने बनते हैं? ये तकरीबन
ये 15 अफ़ाल बनते हैं, नसरा को मिलाकर 15 बनते हैं, ठीक है। तो 15 अफ़ाल की हमने अब मश्क की है, जो कुरान पाक में टोटल रेपिटिशन 1627 मरतबा है। इसके अलावा इन 15 अफ़ाल के अलावा और भी टोटल तकरीबन 190 अफ़ाल हैं जो कि कुरान पाक में इसी नासरा के स्टाइल पर आते हैं। तो अगर नासरा का स्टाइल हमने अच्छी तरह याद कर लिया तो इसका साउंड हमें समझ आ गया कि नासरा यंसुरु, तो फिर हमें जो भी अफ़ाल इसके साउंड पर आएंगे वो हमें पूरे अफ़ाल जगह जगह पर जहाँ भी इस्तेमाल हुए वो हमें समझाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये रेपिटेशन का फायदा है। अरबी बोलचाल बहुत आसान है। ये अफ़ाल वो जो हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम जस्ट गो थ्रू करेंगे। शकरा यशकुरु, हर शकरतल्लाह, नाम शकरतुल्लाह, ता के ऊपर पेश है। हल शकरतुम अल्लाह, नाम करना अल्लाह। शकरल्लाह हल तशकुरु अल्लाह, क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? नाम अशकुरुल्लाह अशकुरुल्लाह, अशकुरु अल्लाह। हल तशकुरून अल्लाह, नाम 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 नशकुर अशकुरुल्लाह। उश्कुरिल्लाह, उश्कुर अल्लाह, ये देखिए ज़ेर मिलाने के लिए ये है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अशकुर, सर यहाँ अशकुर, सौफा लग सकता है। ये अशकुरु, अशकुरुल्लाह। सौफा यहाँ लग सकता है। सौफा अशकुरुल्लाह। सौफा हर जगह पर लग सकता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये इस तरह का जो आंसर आएगा ना फिल अमर के जवाब में, आप जब फिल मुजारे से जवाब, फिल अमर और नहीं का जवाब फिल मुजारे से आता है, ठीक है, तो जी। उसमें आप सौफा और सीन वगैरह लगा सकते हैं अगर आप वो माना देना चाह रहे हैं जो कि करीब या बहुत ज़्यादा जल्द। करीब, ठीक है, जी। जल्द या बहुत जल्द, इसके माना के लिए सीन सौफा आता है। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाते तो भी माना गलत नहीं हो। उश्कुरु अल्लाह नशकुरुल्लाह, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दखला, हल दखलता, नाम दखलतु। हल दखलतुम, नाम दखलतु, नाम दखलना। नाम दखलना। हल तदखुलु, मुजारे है, नाम उदखुलू। नाम अदखुलु, हल तदखुलूना, नाम नाम नदखुलु। नदखुलु। तो जमा का जवाब जमा से आएगा। उदखुल, तू दाखिल हो जा। अदखुलु, अदखुलु, अदखुलू हूँ। उदखुलू, तुम सब दाखिल हो जाओ। नदखुलु, अदखुलु, नदखुलू हम सब दाखिल होते हैं। अकला, फिर का माना है उसने खाया। हल अकलता, क्या आपने खाया? नाम अकलतु। नाम नाम अकलतु, हल अकल तुम, नाम नाम अकलना। अकलना। हल ताकुलु, मुजारे है, ऊपर इशारा होगा, क्या आप खाते हो? नाम अकुलु, नाम अकुलु, आकुलु नहीं होगा, आकुलु, आकुलु। आकुलु। ये आकुलु बन जाएगा आमुलु की तरह, याद है ना, ये दो हमजा इकट्ठे हुए तो वो दोनों जी। को मर्ज किया तो अलीफ बन गया, आकुलु। हल ताकुलूना, नाम ना नाकुलू कुल नाकुलु, खा। आकुलु, अकलतु, मैं खाता हूँ। नहीं, अकल तो नहीं आएगा, फेल अमर का जवाब फेल मुजारे से आ रहा है, ठीक है। कुलू, तुम सब खाओ। नाकुलू। ना कुलू, हम सब खाते हैं। या नाकुलु, नाकुलु। अखज़ा, हल अखज़ता, नाम अखलतु। नाम अखज़तु। अखज़तु, हाँ, और हल हल अखज़तुम, नाम नाम नखज़ना, खज़ना। हल ताख़ुज़ु, नाम नाम आखुदु, आख़ुज़ु। यहाँ पर भी हमज़ा इकट्ठे हुए हैं, आख़ुज़ु, आमुरु की तरह आख़ुज़ु, ठीक है। और इसके बाद हल ताख़ुज़ूना, नाम नाखुदु। नाम नखुदु, नाख़ुज़ु, नाख़ुज़ु। खुज़, खुज़ का माना क्या है? तू पकड़। उखुदु, आख़ुज़ु, आख़ुज़ु, ये वाला आख़ुज़, आख़ुज़ु। और इसके बाद खुज़ू, तुम सब पकड़ो। नाखुदु। नाख़ुज़ु वाला। नाखुदु, तरक, हल तरकता, नाम तरकतु। नाम हल तरकतु, तरकतुम, नाम तरकना। नाम तरकना। तस्जुदु,
हल तस्जुदु लिल्लाहि, क्या आप अल्लाह के लिए सजदा करते हो? नाम नाम अस्जुदु नाम अस्जुदु अस्जुदु लिल्लाहि। अस्जुदु लिल्लाह। अस्जुदु का तर्जुमा है मैं सजदा करता हूँ, ये करूँगा। हल तस्जुदून अल्लाह, हल तस्जुदून लिल्लाहि, क्या आप अल्लाह के लिए सजदा करते हो? जमा का सिगा है तो इसमें जमा का जवाब आएगा। नाम जमा नस्जुदु नाम नस्जुदु नस्जुदु लिल्लाहि। नस्जुदु लिल्लाहि, ये जमा था तो जमा का जवाब जमा से आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक जो अफ़ाल हमने प्रैक्टिस किए इस लेसन में, तो वो हमारे पास वर्कबुक में मौजूद है। उनकी 6 चाबियाँ बनानी है, वहाँ पर लिखनी है। किताब में लिखी हुई हैं, वहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर माजी, फिर मुजारे, फिर अमर, इसम फाइल, इसम मफूल और आगे मुस्तक़बिल लिखा है। और माना में अपने माजी का माना वहाँ पर लिखना होगा। तो ये इसको फिल करें। ये ज़्यादा अफ़ाल हैं, इनके मुकम्मल जो 6 चाबियों के साथ इसको लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक है ग्रामर का हिस्से से मुकम्मल हुआ। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।